setengah sangat persis setengah sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fid daraini amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbana fa'na bima 'allamtana wa a'inna wahdina ya Rabbi allimna alladhi yanfa'una bil Qur'ani iftah lana. Wa min dzalika al yaqinu. Arya setengah dari keyakinan cik sebut ya ada al yaqinu tining yakin. Ate yakin bi anna Allah ta'ala muttali'un 'alaika fi kulli halin. Kalau bensa ungkuna Allah Ta'ala arya seni ngalente pekakin ng sakapina teka, sapen teka. Wa musyahidun li hawajisi dhamirika. Ben si anyak seedek kebanyak-banyak teker-teke ate nakake. Wa khofaya khawatirika wa fikrika. Ben banyak-banyak marsa merah. Banyak-banyak kerteke kaki ben pikir kaki. Ada setek temu Allah. Setek kauni Allah. Fahadha mutayaqqanun inda kulli mu'minin bil ma'nal awal wa huwa adamu syakki. Tini jadi saya sebut arya saya keyakinaki mungku saben orang mukmin kalau ben makna sedek bahawa pangeran ni ngaleh. Wa huwa adamu syakki ia jadi tak ada mang-mang. Wa amma bil ma'na tsani wa huwa al maqsuduh. Allah kalau ben makna senomor 2 ya jadi saya saja bahawa pangeran nyakseh ria lebihan bi ngauni fahuwa azizun yuhtassa bihi siddiqun tining jadi keyakinan jadi larang melarat jadi setan tuaki kalau ben keyakinan gelak siapa orang siddiqun lemile orang seandainya keyakinan jadi wa samratuhu ayyakunal insanu fi khulwatihi muta'addiban fi jami' ahwalihi. Tining buana keyakinan jiria. Arya kotuba disapa manusia. I dalam bungso bunga manusia. Artinya nang tibian muta'addiban. Arya akabai tata keramah i dalam sakapina banyak-banyak tengkana manusia. Artinya makin nang tibian akabai tata keramah bahwa abri tepat-tepat bi Allah. Kal jalisi bi masyhadi malakin mu'azzamin yanduru ilaiha. Akan tak orang juk tojuk nang estetik na ratus saya kumaki. Si ajeling orang gelak dek kerato. Pada bi kaki apolong bi rato. Alerek kaki kerato ajeling. Ti fa innahu la yazalu mutriqan muta'addiban fi jami' ahwalihi. Maka saungkuna orang jadi are tak buang-bu orang mutriqan arya nunduk. Jadi makin nang biti nunduk. Tor akabai tata krama idalim sakapina banyak-banyak kalakona orang. Bahwa abe jadi apolong bi Allah. Mutamassikan muhtarizan an kulli harkatin tukhalifu hayatal adabi. Tor ngalak pikoko acunapel muhtarizan. Tor ajawin dari sakapina kulih senya lempangin kulih le dek ke tata krama, dek ke sepat tata krama. Artinya maki koro biti bian pasek cek bakalero kulin dia. Wa yakunu fi fikratihil batina ka huwa fi a'malihi dhahirah. Ben beda orang jiria i dalam pikiran orang sifatan artinya atere inga arya kanta orang sebeda nang banyak-banyak amal orang si zahir papa debi apolong nang i zahir ya id yatahaqqaqu anna Allah ta'ala muttali'un ala sariratih karena nyatalah apa saungkuna Allah arya senga uningin tefsir marsamara orang jiria. Kama yattali'ul khalqu ala zahirih akan tak oleh nangatela apa makhluk manusia atas luar orang. Tidak maturan seakan-akan beten luar ikatela manusia beten dalam ikatengale Allah ateh.
fatakunu mubalaghatuhu fi imarati batinihi wa tathhirihi wa tazyinihi bi ainillahi ta'ala al-kainah ashadda khabra takunu min mubalaghatihi fi tazyini zahirihi li sairin nas. Maka beda apa masa ngete manusia i dalam aramiaki atena manusia beten wa tathhirihi ban anyuceen manusia kala wa tazyinihi ban amatoti manusia bi ainillah kalaban etengale Allah al-kaina sebeda asyadda. Hah? Kali'ah ayil hafiz. Apa? Kali'ah bunyi kaina. Lam. Iya ya kaina dina iya. Ayil hafiz. Artinya kakek pak arasah ateria berusaha patoti kalaban abe etengale Allah si araksa si ajegan kok bi kakek le jadi ngenang jadi asad dah Arya lebih sangat etempeng dari masa ngete orang ini dalam mafokus war luar orang dek kesekarena manusia pamgentengan di betan luar set ekatelak manusia. Wa hadzal maqamu fil yaqini yurisul haya'ah. Tining Arya maqam pangkat ng keyakinan dia Arya pas awarisaki maqam kila pangkat dia dek ketodus ka Allah wal khaufa bentako dek ka Allah lepas kan tombu jiria abu jiria wal inkisar pa arasa pecah lepas kan atir ya aba arasa pecah wadullah arasa enah wal istiqanah ban anteng tenang wal khudu'ah ban antep asor ke Allah wa jumlatan minal akhlaqil mahmudah ban sakumpulah dari banyak-banyak akhlak sealam bebetek sealam akan pok nung jadi lepasan mun kaki andik keyakinan pangkat ngak ki furuwah wa hadhil akhlaqu turisu anwa'an minat ta'at rafi'atan tining Arya banyak-banyak bebetek siki furu takok pecah ati apa kabeh Arya warisaki akhlak le dek banyak-banyak sabar nah dari banyak-banyak fakta rafi'atan dek pangkat setengki abu jadi pangkat dari Allah. Ci abela la tak pernah apa bi Allah taya. Fali kala ben tatakra masih gentang. Falyaqinu fi kulli babin min hadhil abwab mithlu syajarati. Tining keyakinan saben-saben bab dari Arya banyak-banyak bab labang sikit furuh Arya pada bi kak pungkaan. Wah pada bi pungka. Wahadil akhlaqu keyakinan jadi pungka. Mithlul agsanil mutafarri'ati minha. Tining Arya akhlaki furutan tenenah sebeden ateh akhlak si bagus. Arya seperti na banyak rancak si acak rancak dari kajuan teti akhlak ruwa teti kajuan ro keyakinan nah pas akhlak ruwa rancaan ya akhlak si bagus wa hadhil a'malu wat ta'atu sadiratu minal akhlaq katsimarih tining Arya banyak-banyak amal kelakuan ben banyak-banyak bekteh setombu dari akhlaki furuh jadi pada ben banyak-banyak buah amal si bagus buah nah wa kal anwaril mutafarri'ati minal awsan ben akan terbanyak-banyak kembang nur gempeng jadi saya jadi rancak dari setombu dari banyak-banyak rancak dari rancak pada iri kan atere bukan fal yaqinu wal aslu maka tining keyakinanna ia jadi asal bungka wal asas ben pandemina jadi mun pandemina tak kuat dia tak ada si kuat dia kapti jadi walahu majarun wa abwabun Arya eka andi ia si keyakinan tining banyak-banyak kenangan pacelenan pakilian dan banyak-banyak labeng aksarum ma'adnahu hal lebih banyak dari perang simitong sengkok banyak jadi Imam Ghazali dari lebih dari jiriah wa sayati dalika ban bekal teka apa jiriah saya sebut fi rub'il munjiyat in dalam saparapat bab munjiyat keselamatan insyaallah taala. Wa hadzal qadaru kafin fi makna lafdzil an. Tining Arya kira-kiraan sikit purut lah cukup lah kangkok bi kaki cukup ni dalam artena lafal sesetia cukup lah sakian ya. Wa minha ayyakuna hazinan.
Arya setengah dari ulama akhirat ruwa boleh. Ulama akhirat riau min hagla roh. Tining ko tubada orang Arya susah. Mungkasiron tor pecah ateh. Mutrikon nunduk. Somitan nengeneng mulai dari ate bi colok ji nengeneng tak benta nunduk. Yadharu atharul khasyah. Sepadang apa lampat pangatako dek ka Allah ala hayatihi atas sepada orang alim wa orang wa kiswatihi ban angku yang orang alim wa siratihi ban jalan perjuang na orang alim di sakapina lakur wa beringi pangatako ka Allah wa harkatihi kulina orang alim ya wa sukunihi sapanengen wanutihi ban ucat wasukutihi ban neng ucak colok si neng mun suku re neng badan mun suku re neng colok lajria asepat takok ke Allah la yanzuru ilaihi nadhirun illa wa kana nadhruhu mudzakkiran lillahi ta'ala tak ajling dek ka orang gelak siapa si ajling angin beda apa jeling orang arya ingat dek ka Allah. Ada orang yang ngetelak cuma Allah ben aba ingat dek ka Allah. Tak pernah pesah, tak pernah lupa. Wa kana dari ulama akhirat. Wa kanat suratuhu dalilan ala amalih. Ben beda apa rupana orang arya anu tua kita beramal orang cocok. Lakona cocok kempere tebu apa cocok di amal ya. Fal jawadu ainuhu mir'atuhu. Jawat dari jalan si santak. Maka anang tining jalan si kencang. Pada di jalan si santak jira. Aca bisa Allah lekas. Arya anang tining kahena jalan orang gila arya mir'atuhu jira teti kaca. Kaca na orang. Kaca lah jira. Wa ulama'ul akhirah yu'rafuna bisimahum fis sakinati wadh-dhullati wat-tawadu. Tining ulama akhirat dari yang ikauning kapi kalaban tatengara kapi. Itemu si arang ulama akhirat beda Torah. Fisakina idilim anteng. Tak porcalopor. Tak tas kalato senja. Wadzullati ban inah wa tawadu. Ban mamabe. Antep asor. Rendah hati ha. Waqad kila ban sanyatan etebuaki. Ma albasallahu abdan lubsahu ahsana min khusyu'in fi sakinatin fahuwa lubsatul abya. Tak angang kuyi siapa Allah dek kekabula lubsatan ya ha dek kakuyang kuyi selebih bagus etempeng dari khusyuk fi sakinatin asarang anteng tak tas kalatos. Fahiyya lubsatul anbiya wa siyamas salihin was siddiqin wal ulama. Ia jadi kuyang para anbiya ban tatengara salihin ban siddiqin ban ulama tatengara ulama akhirat jadi. Wa ammat tahafutuh fil kalami wat tashadduquh wal istighraqu fid dhahki wal hiddatu fil harakati wan nutki. Fa kullu dhalika min atharil batar wal amni wal ghaflatin azim iqabillahi ta'ala wa syadidi suktih. Wa ammat tahafut ria apa patang selak di dalam benta orang si apu rupu benta ada yang hari tahafut ria didisekan di dalam kalam dining orang si apu rupu benta wa tasyadduquh bentas ma'antas benta. Wah mana benta letak. Wal istiwarakuh ben makumetaki fidhahki dalam akhlak. Wah mun seneng ngelakak lupa. Wal hiddatu fil harakati wan nutki ben kasusuh tajam. Kasusuh di dalam akuli bencak ngucak. Fakullu dzalika maka tining jiria kapi saya sebut Arya setengah dari banyak-banyak lampat teh ratora na takabur wal amni ben arasa selamat orang dia anu na gelekek ngelekek ben lupa dari raja na seksana Allah tak engak ke seksana Allah orang seneng jan matur kak ngelekak ngak jadi wasyadi disukte lupa dak kasangte tu kana Allah wa huwa da'bu abna'i dunya al-ghafilin 'anillah
dunal ulama ibih. Saya sebut jiria Arya lakona tata keramana banyak-banyak abna'i dunyaan antunyah. Ulama su jiria. Ulama tunyah. Al-ghafilin anillah selupa kapi dari Allah. Dunal ulama bihi. Bani ulama billah bani jiria. Bani kerana Allah. Wahada. Ay ifham hada. Tahu kaki dek saya sebut. Li'annal ulama'a. Tini jadi saya sebut ari kerasa kuna ulama salah satu jira telok. Kama qala Sahlun At-Tastari rahimahullah. Ulama macam telok. Alimun bi amrillahi ta'ala la bi ayyamillah. Orang jiria uning dek keperintahan Allah tahu caturna Allah. Tak oning dek kebanyak-banyak tinana Allah. Waktona. Wahumul maftun fil halali wal haram. Ia jadi golongan si beri percobaan di dalam masalah ngadepi halal dan haram. Wa hadzal ilmu la yursil khasyatah. Tining jadi ilmu arya ta'awuri syaki ilmu dak pangatakok dak ka Allah nje. Cuma aba aja gejiri halal dan haram. Wa alimun billahi ta'ala la bi amrillah wa la bi ayyamillah. Pas beda orang rek uning dak ka Allah, tahu je bedalah. Injek tak tahu kalau ben perintah Allah, ben injek kalau ben banyak-banyak tinan Allah. Keharam haram injek tak anu. Wahum umumul mukminin, jadi golong nang kau bi kakeh. Kalau lo tahu cek bedalah, tak tahu cek perintah ada, tak tahu cek ada. Wa alimun billahi ta'ala wa bi amrillahi ta'ala wa bi ayyamillahi ta'ala. Pas beda senomor telok orang alim dek ka Allah, uning cek bedalah. Uning kalaban perintah Allah, uning kalaban ayyamillah. Apa sih perintah Allah halal dan haram? Wa humus siddiqun, jadi golongan siddiqun, kelas tinggi jadi. Wal khasyatu wal khusyu' innama taglibu alaihim. Tining pangatakok dek ka Allah ben khusyuk dek ka Allah arya pastena lumrah te kapi orang banyak jadi. Ka siddiqun jadi. Wa arada bi ayyamillah anwa'a uqubatihi al-ghamidah wa ni'amahu al-batinah allati afadaha 'ala al-quruni salifah wal lahiqah. Kan gila uning dek ka banyak-banyak tinan Allah. Angar pagi Imam Ghazali kalaban ayyamillah tinan Allah. Dek ka banyak artinya engkau sehari semalam ria dek ka banyak-banyak bernana banyak-banyak siksana Allah sesamar al-ghamidah semelarat. Ben banyak-banyak nikmat Allah sifatan. Allati nikmat afadaha. Seanyiram apa yang Allah dekkan nikmat alal quruni salifah atas banyak-banyak orang konah. Wallahi ko ben orang sesetia. Di ibri nikmat, ujian, ibri seksaan. La jadi ayyamillah uning. Orang kelak ce engkau bi kaki bi Allah ya tur ngak jiriah. Faman ahata ilmuhu bidzalika azuma khaufuhu wa dhahara khusyu'uhu. Tining siapa orang ari yang ngalempoti apa ilmu na orang kalaban jiria saya sebut anwa uqubatihi wa ni'amihil batinah tahu. Siapa ibri melarat, siapa ibri susah, ibri senang. Maka akung lepasan apa raja apa berkatakok na orang benterang lepasan apa khusyuk na orang. Jadi orang jipah bener tak tas kalatos ya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu bin Sayyidina Umar ta'allamul ilmah ngaji ban kapidak ka ilmu agama wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar wal hilmah kapan landi ilmu ben ngaji ban kapi karena ika andi ilmu kele dek ketenang ben cut mikah cut mikar ya tak tas kalatos wal hilmah ben lerekar sesabar ya. Pas kepanlaan di ilmu pas jiri ya saya dibagi ajar sabar, ajar tenang. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhum wa liyatawadha lakum ma yata'allamu minkum. Ben adab asora ben kabdi ngurmat dek ka orang kiai sing ngaji ben kabdi minhu dari orang ngurmat ka guru. Wa liyatawadha ben becek tawadhu adab asor ngurmat dek kaban kabi may ta'allamu minkum sapa orang santreh sing ngaji orang dari ban kabi mun kake ngurmat dek ka guru ku aku kake bekal hormat di santreh
Wala takunu min jababiratil ulama. Ben acak beda ben kapi ari dari banyak-banyak bong sombong ulama. Fala yakumu ilmukum bijahlikum. Maka pas tak penting apa ilmu na ben kapi kalau ben putu na ben kapi. Andi ilmu keng pada bireng putu lepas ya. Wa yuqalu ban itabuaki. Ma atallahu abdan ilman illa atahu ma'ahu hilman wa tawadu'an wa husna khuluqin wa rifqan. Sebenar ya. Tak apareng siapa Allah dak kakabula dak ka ilmu. Angin apareng Allah dak kakabula kelak ma'ahu apareng ilmu dak kesabar hilman wa tawadu'an ban rendah hati wa husna khuluqin ban fakusta babatak wa rifqan ban bilas arya. Orang bil andi ilmu saya patah jadi ya. Fadzalika huwal ilmu nafi. Ya jadi ya kana seekor ilmu nafi. Wa fil athar boleh cabun sahabat. Man atahu Allahu ilman wa zuhdan wa tawadu'an wa husna khuluqin fahuwa imamul muttaqin. Siapa orang siapa orang dek ka orang siapa Allah dek ka ilmu. Ibri ilmu zuhdan tatita apa tak lebur katunya. Wa tawadu'an ben tawadu' ben bagus tata keramah. Jiriah orang jiriahnya mana imamul muttaqin. Imam orang si takut kepada ke Allah. Boleh. Wa fil khabar tabun kanjeng Nabi. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah wa yabkuna sirran min khawfi adabihi. Abdanuhum fil ardi wa qulubuhum fis sama. Arwahuhum fid dunya wa uquluhum fil akhirah. Yatamasyawna bis sakinah wa yataqarrabuna bil wasilah. Jan kanjeng Nabi. Arya setengah, saungkuna arya setengah dari bagus sang umat. Paling bagus. Kauman siapa kaum? Seagla kapi kaum jira rang terangan dari jempel rahmat Allah. Mun aba ibri bunga bi Allah, bunga ke rahmat Allah. Wa yabkuna benangis kapi kaum sirron hale apa marsamar min khaufi adzabih dari netako keseksaan Allah. Kapan bi Allah ibri bunga ke rahmat Allah benangis orang jadi atenah dari netako dek keseksaan Allah. Abe tepan bunga ipae nga atere nangis keseksaan Allah tako. Abdanuhum fil ardi. Tining banyak-banyak betena orang jiran yang ibumi apolong di manusia. Wa qulubuhum fis sama. Tining banyak-banyak atena kapi orang jiri beda ilangi. Tak maturan betena apolong di manusia. Atena apolong di Allah. Arwahuhum fid dunya. Tining banyak-banyak roh na kapi orang banyak jiri beda nang itunya nyaben. Tangnya beda dina. Wa uquluhum fil akhirah. Tining banyak-banyak akal kapi pikir mikir akhirat. Si mati ya, apa sih kesangguh? Yatamasyawna bis sakinah. Pada ajalan kapi orang jadi kalau beranteng tenang. Wa yataqarrabuna bil wasilah. Ben akabai kesemaan kapi orang banyak jadi kalau palantaran. Wa qala al-Hasan ibn Sayyidina Hasan, al-hilmu wazirul ilmi. Tining sifat halim lerekar sesabar. Arya papatina ilmu nyaman. Warifku abuhu tining bareng 11 arya tetiman ilmu kabilasan kaki kan nisar ka orang jadi man ilmu wa tawadu'u sirbaluhu tining tawadu antap asor arya salber kalam pina ilmu nyaman wa qala Bishr ibn al-Harthi jan mak kibashar man talaba riyasata bila ilmi fataqarraba ila Allah ta'ala bibudih fa innahu mamkutun fis sama' wal arad. Can nak kibasyirin. Siapa orang senyari dek kakupalaan kalaban ilmu. Ilmu saya kebai ontol keng abad ro tetia ketua. Fataqarrabah maka kebai kesemaan orang gelak dek ka Allah kalaban tukan Allah. Jadi pada bi orang terus sema ka Allah keng tukan Allah saya sambi. Teroan dia ilmu, keng abad tero dia ketua. Jadi nyaman aku baik kesemaan ke Allah, keng lebet nang itu kan Allah. Fa innahu maka saungkun orang mamkutun fi sama wal arad.
Arya itu kan ni. Ipuntu ni nang ilangi bantu ni. Si anon mun ulama ko naro letak wa matua sakali. Si akan-akan abe tak tahu. Badar yang tanya hukum dan kula tak uning atanya ke uning. Cak maturan ulama ko nari tak tero kalontah. Tak tero masyhur. Tak tero sum'a tak tero ke dinga orang. Wa yurwa fil Israiliyat cerita aki nang kitab Israiliyat lambak kaum Bani Israel anna hakiman apa saungkuna hakim ulama sunnafa thalatha mi'atin wa sittina musannafan fil hikmah bodong orang alim ngangkit 300 sabidat angkitan seeyang kin ilmu hikmat ngangkit kitab 300 sabidat hatta usifa bil hakim sampai orang kiai jadi sepati kalaban hakim ya fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim maka pas apa yang wahyu sapa Allah dak ke nabi nakapi kulli funan kabala ya ka kiai ru ka fulan qad malak tal ardah baqaqan sanyatana musaib na kiai nang ibu miryah baqaqan akini bangucap kathirul kalam kakilala posak bentan ng ibu mirya angkit kitab na banyak alim. Cuma walam turidni janallah min dzalika bisy. Bentak ngarpaki bak na kiai dak kesengkok janallah. Dari jiria angkitan gila debu gila bisain kan mensung situng cuma tak ada urusan bi Allah sekali. Seakan-akan abek pentertibi letak akar ke Allah. Wa inni janallah la akbalu min baqaki ka syai'a. Saung kuna sengkok Arya tak narema sengkok dari ocak na angkit na kaki kiai saya yang ditung kok tak narema janallah maki sekoni. Apa kaban le kebala fa nadimar rajul. Maka pas kasta orang laki orang alim gila siapa orang laki wa taro kadzalik ban ating kele kejadian saya sebut. Lala tak ngakit apa karo pas ngadep ke Allah. Wa khalatul ammata mari jadi apa halong bolong bi orang butuh orang umum dan tak ada ke masyarakat kini. Wa masyafil aswaq pas ajalan nang isar pasar. Wa kala Bani Israel pas terus seasian patang pasrah dak kaum Bani Israel bah bolong masyarakat. Wa tawadhu fi nafsi atau baca maduran. Pas orang laki kiai jadi pas tawadhu ban. Fa auhallahu ta'ala ila nabiyihim. Pas Allah Ta'ala apa yang wahyu pole dak ka nabina kullahu al'an. Kabala ya ka kiai ruah setia al-an setia wufik tali ridaya parangi tahu fek bakna karena ridho na sengkok ikaseneng ni bi Allah ketika wa matua bolan si alim bolan si tukang maca kitab munta jurusan ke Allah celaka munta ingat ke Allah wa hakal Auza'i rahimahullah an Bilal bin Sa'din annahu kana yaqul wa hakal Auza'i anyarita aki siapa Imam Auza'i rahimahullah dari Bilal bin Sa'din annahu kana yaqul Bilal adabu yanzuru ahadukum ila syurti aciling siapa salah situ ngaban kapti dak ke polisi pemerintah fayasta'idu billahi minhu aciling polisi aciling pemerintah orang ulama gila pas mucak naudzubillah minhu daripada aduh kok naudzubillah dari negara naudzubillah Mari jiria wa yanzuru ila ulama'id dunya al-mutasannil khalqi al-mutasyawwifin ila riyasah fala yamkutuhum wa hum ahaqqu bil maqti min dzalika syurti ben aciling ahad kila kiai kila dak ka ulama tunyah ulama su al-mutasanni'in sabai kabai ocak kapi dak ka makhluk al-mutasyawwifin seamat dengaki kapi dak ka kupalaan ulamaan tro yaku ngakino orang ulama tunyah fala yamkutuhum injak tak beci injak ahad ulama kila dak kafi ulama tunya injak cuma wa hum ahaqqu bil maqdih halatini ulama tunya arya sele kala ben lebih hak kala ben ika beci jangan tak pernah beci ka orang paling ika beci ya ulama su ulama tunya tempeng min dzalika syurti dari jiriat pemerintah negara beda ulama aciling polisi pemerintah pas motor atenah naudzubillah min dzalik
Pas aceling ka ulama su. Pas cung syar'an. Artinya cung syar'an. Si macam na'udzubillah taya. Polan ulama su ria paling patut tukani Allah tempeng dari jiriak nakara. Jadi ulama su bi nakara retung dua keng syar'an ulama su tukan Allah. Wa ruya annahu qila tabuaki ya Rasulullah bada orang mator ayyul a'mali afdaluh. Tinin ka imma banyak-banyak amal paling lebih utama Rasulullah. Qala Rasulullah atabu ijtinabul maharim acawi banyak-banyak barang haram. Artinya kau bi kaki kau letak la nyala ke Allah bi ke manusia ialah paling bagus amal. Boleh wala yazalu fuqaratban min dzikrillah. Mari jiria tambahin tak buambu apa colok nak orang jiria ajiria baca dari azikir dek ke Allah. Colok tak pernah lupa. Tak pernah pekak macam la ilaha illallah. Atenah ingat dek ke Allah. Gila tanya ki boleh. Kanjeng Nabi, fa'ayul ashabi khairun. Rasulullah banyak-banyak bering kat dim apa ni kasih paling bagus. Pasal saya ke bering. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ada bu sahibun in dzakartallaha anakah. Bering saya paling bagus, sahibun arya bering. Lamun ingat azikir kaki dek ke Allah maka anolongin bering gila dek ke kaki. Mun kaki ala ko bagus, bering jire nolongi. Wa inna nasitahu dzakaraka. Ben lamun lupa kaki dek ke Allah maka bisa maingat bering jire ke kaki. Jire ke bering. Gila. Dia tanya aki boleh Kanjeng Nabi. Fa'ayul ashabi syarrun maka panika eka di maksud Kanjeng Nabi. Banyak-banyak bering tining selebih cuba, bering kat masih paling cuba. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ada bu sahibun. Inna sita lam yudzakirkah. Bering saya cuba arya bering. Lamun kake lupa dek ke Allah, lupa dek ke kebagusan, maka tak mai ngak bering jiri dek ke kaki tak makeleng. Kaki kalero tak pakeleng. Wa in dzakarta lam yu'inkah. Mun kake ingat ke Allah, ingat Allah ku bagus, lam yu'inkah. Maka tak nolongin sahib bering saya cuba gelak dek ke kaki. Mun kake Allah ku bagus ingat ke Allah tak tolong. Tak apa nyaman, tak dukung. Jadi bering saya cuba. Gila. Tanya ki boleh Kanjeng Nabi. Fa'ayun nasi a'lam. Kanjeng Nabi tining ka imam manusia sepaling alim. Qalah Kanjeng Nabi ada bu asyadduhum lillahi khasyatan. Manusia sepaling alim, dia paling sangat ke manusia dek ka Allah pangatakon. Orang sepaling raja pangatakon ka Allah jadi paling alim. Gila. Matur boleh. Fa akhbirna bi khiyarina nujalishum. Kanjeng Nabi maka ngabel akaperakin ajunan dek kaula kalaban banyak-banyak kusba kus kaula maka apolong kaula dek kapi orang banyak. Kula parengi uning Kanjeng Nabi orang si bagus maka dan kula tero apolong abi panikah apolong abi pasera dan kula Kanjeng Nabi. Along polong toju qala sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi tabu alladzina idza ru'u dzakarallah. Kaki mun apolong nalika na iketela kapi orang banyak jiria maka ingat dek ke Allah jiria kapolong. Artinya jangan maturana orang sebisa nyambi kaki dek ke Allah, sebisa ngacek kaki dek ke Allah. Ya jiria kapolong, apolong di jiria. Gila, tanya ki boleh Kanjeng Nabi. Fa'ayun nasi syarrun. Manusia sepaling cuba pasal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu Allahumma ghufran. Tak terus lagi bi Kanjeng Nabi. Materi sapor abi Allah, materi sapor abi Allah. Ya intin hadis ria ala inna syarrus syarri syirarul ulama. Paling cubaan jadi kecubaan yang ulama. Mun kalau masyarakat cuba dua aja kalau mereka bentibi. Paling cubaan dia. Cubaan ulama. Wa inna khairal khairi khiyarul ulama. Paling bagus kebagusan. Jiria kus bagusan ulama. Pola na itente orang kebagusan nah. Pasal paling cubaan manusia Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kejamaah jawab Allahumma ghufran ya Allah menteri sapor. Ya Allah menteri sapor. Ya Allah.
Qalu matur kapi sahabat boleh akhbirna ya Rasulullah. Pasir apa ni kekebela Rasulullah, pasir paling cubaan manusia, pasir Gusti Rasulullah. Rasulullah tabu al ulama ida fasadu. Ia jadi golongan ulama nalika rosak kapi. Ia paling cubaan manusia ria. Ia ulama mun la rosak ala ko maksiat. Jadi paling cubaan manusia habis jong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna aktsarun nasi amanan yaumal qiyamati aktsaruhum fikran fid dunya. Saungkunna paling banyak na manusia amanan kasalmatna ku aku tina kiamat. Arya paling banyak kapi manusia mikirah ini dalam tunyah. Pikir yatur toko kalero. Wa aktsarun nasi dhahkan fil akhir aktsaruhum bukaan fid dunya. Ben saungkunna paling banyak na manusia senengah akhilan ng akhirat ku aku. Arya paling banyak manusia bukaan fid dunya. Apa tangis seneng itunya. Orang senangis ng itunya. Sesosa ng itunya. Ipapunga ng akhirat. Wa asyaddan nasi farahan fil akhirah. Atwaluhum huznan fid dunya. Ben saungkunna paling sangat manusia punga na ku aku ng akhirat. Arya paling abit kapi manusia huznan sosana ng itunya. Anun ulama ko narwa milay sosa kana nang satiyari milay sosa maklay ab raja kepungaan na ng akhirat. Wa qala Ali radhiyallahu an Sayyidina Ali atabu fi khutbatin lahu. Ini dalam situng khutbah andi Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali khutbah na. Zimmati rahinatun wa ana bihi za'imun. Tining katangkungan sengkok setiah Arya iptong kelep perang ipakerti. Hale tining sengkok bihi kalaban tangkungan gelak Arya zaim orang seanangku. Artinya kelakuan kok setia daripada perang ipakerti. Kok senangku kau tu nepus. Idlah yahiju ala taqwa zar'u qaumin. Karena ta'angak. Karena saungkuna kalakuan la yahiju Arya ta'angak. Apa tataman na kaum. Wala izma'u lal huda sinhu aslin. Artinya kok tak rok taman na kakeh. Ben tak arjeng te pepito tu apa ramukna bukan je tak nyiram jak maturan. Wa inna ajhalan nasi man la ya'rifu qadrah jan Sayyidina Ali. Ben saungkuna paling mana putu na manusia. Arya orang seta uning orang dek kekadirah pangkete orang. Paling putu manusia orang si tak mikir kaban tibi jak dek remah. Wa in abghadal khalqi ila Allah ta'ala rajulun qamma sya'ilman aghara bihi fi awbasil fitnah. Samahu asbahun lahu minan nas. Ben saungkunna paling becik na makhluk dek ka Allah. Ben saungkunna paling eka becik makhluk mungku Allah, paling cik becik Allah. Rajulun Arya orang laki komasya jamaah sema polong orang laki dek ke ilmu kepo alim agar bihi sema selmaki makarmaki atau si amasuaki orang laki kalaban ilmu kela oleh na ilmu nah sabab fi arbasil fitnah ini dalam banyak petengah fitnah alim ilmun banyak kenco ma teti fitnah malolo fitnah agama tupen agama. Hanya mai dek orang laki jil asbahun lahu minan nas. Apa banyak kepentingan ni kandi orang laki dari manusia. Banyak orang laki saya ingat jiria. Ilmu na cuma ipateti tupen agama. Wa arza lahum aliman. Ben angina aki orang laki kila dek kapti jiria dek ka orang alim. Angina aki ilmu lahum dek ka orang jiriah dek ka orang alim. Ilmu na cuma pas eke baini na ka orang alim. Orang alim selain yang kup enteng. Walam ya'ish fil ilmi yauman saliman. Hale ta'odi orang laki jiria nang ilmu jiria yauman sa'areh saliman si selamat. Sa'areh ilmu na tak selamat. Apa boleh salancengah. Ada keselamatan. Jadi yang Sayyidina Ali bakir was takfir. Kulak kuah kaki tuli kaki ngaji dia was takfir. Bon pa banyak ilmu dia nyari pa banyak.
Cuma lagakil alim fama qalla minhu wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Riak intina. Kining barang ilmu sesakoni barang dari ilmu sekau le kaki ilmu jisakoni wa kafa bencokop artinya ia malaki jaga ilmu kelak khairun arya lebih bagus mimma kasura dari barang sebanyak barang ilmu sebanyak alim antas. Tapi wa alha ben malupaaki ilmu kelak. Ilmu sakoni amanfaat cukup laga kakek kebiasaan kuyan jiria. Jiria paling bagus dari ilmu sebanyak keng malupa kakek. Lupa kalah, lupa kebagusan. Yalah. Hatta idhar tawa min ma'in ajinin wa aktsaru min ghairi ta'il jalasa linnasi mualliman li takhlisi maltabas ala ghairi. Sampai nalekana ngalak seger orang dari aing si aube ikan masuk minum. Wa aktsaru ban banyak orang min ghairi ta'il dari tak lancang kerenaan lepas ike no miderdek. Jalasa linnasi mualliman letak tanpa kerenaan maka pas tuju orang gila ikan di manusia hale murok kiai ditakhlisi maltabas ala ghairi cantibi karena alepas saki bareng secambur bareng dek kalain orang artinya pas murok. Setia kapan kaki pada bi orang minum dok ilmu gila lala tanpa kerenaan la alim pas murok angkui masalamat orang lain. Riat anu nah tafsilah fa inna zalat bihi ihdal muhimmat hayya alaha min ra'yihi yahswa ra'yih fa huwa min qat'i syubuhat. Maka lamun toron bihi dak karojul orang alim gila apa salah situ banyak-banyak seeka parloh. Makanya dia orang gila lah dak ihdal muhimmat dak kaparluan gila min ra'yihi dari akal orang pikirah haswa ra'yi dak kangak tengen karenaan pikir fahuwa kini orang laki min qat'i syubhat. Arya dari orang si amke banyak-banyak syubhat. Arya fi mithli nasjil ankabut. Orang jadi alim lah. Dalam sepertina ngante neget keteng. Orang alim jadi lah murok orang apa kapi. Cuma pada biket keteng ngante ruah. Ket keteng arut ngante arut ngate potero kana. Engkau selebat mun lebat di kaki keceng yalang ya. Arut biasa ni lah bengaku ya. Ngante neget keteng. Ket keteng akabai Roma kan dah iya. Antian jadi. La yadri akhoto'ah am asobah. Keteng jadi maki akabai Roma. Tak tahu apa kelero apa tepak. Orang alim jadi maki lamurok. Tak tahu apa kelero apa tepak. Rokabun. Banyak. Rokab. Santren banyak. Rokab banyak. Golongna banyak. Jahalatun. Torputu kapi mulai dikiain sampai ke santren. Khabbatun. Lebu ni pada bi abuh. Pada bi abuh. Asyawat. Apa dia cong khabbatun bi asyawat cong lu teku cong. Ni syarat cong. Apa nam? Tatirul khabtil aswad. Dari mah? Tatirul khabtil aswad. Asyawat. Banyak nak kecubaan. Banyak kecubaan lah. La ya'tadiru mimma la ya'lamuh. Bahkan orang jadi tak minta sepora dari barang saya tak uning. Maka tak tahu ipaksa. Tak minta sepora. Mimma la ya'lamuh. La ya'tadir tak minta sepora dari barang saya tak uning orang alim jadi. Fayas selamuh. Maka pas teti selamat orang jadi anja. Wala ya'addu 'ala al-'ilmi bi darsin qati'in. Fayagnam. Bentak ngike orang laki gila orang alim tebe ilmu gila kala ben kiki sepotong. Kiki rekan koseh kotiin sepotong tek ilmu gila. Faya nama maka pasti susah. Ya maturan ilmu cuma lebat ngicolok tek ibuang. Pasti sosan orang jadi ah. Faya namu ya. Maka pasti ontongan orang jadi je. Tabki min huddima. Seakili dari orang laki apa banyak-banyak dera. Oh, orang petokaran. Bi kiai jadi. Bi kiai su ulama su. Wa tastahillu bi qada'ihil furujul haram. La mil'ah.
Ben ngamri halal kalau ben putus na orang laki apa banyak-banyak farji si haram, celen si haram. Putus na barang haram roi sari halal lah. Lamin tak tabuak. Artinya putus na banyakan kaleron. Wallahi bi isdari ma urada alaihi demi Allah kalau ben metona pateng barang seteka barang dek orang laki. Ialah ngak jiri lah. Putus senaria al-furujul haram, jalan haram. Si banyak keleroh. Walahu ahlun lima fuidha ilaih. Bentada dini orang laki, orang alim, ari ahli. Dek ke barang, seipasra'aki barang dek ke orang laki. Tak kerana keluh. Memutus. Jadi ada remah. Ulaika alladzina halat alaihimul masulat. Dini jadi kapi orang laki, orang alim, buru jadi orang banyak. Setoron te orang laki ngenengin al-masulat apa banyak-banyak siksaan. Jadi orang laki cakap pina lakon, cakap pina putus ya. Jadi siksaan ku aku. Wa haqqat alaihimun niyaha wal buka ayyam hayatid dunya. Benyata te kapi orang alim jadi ya. An-niyaha apa seruan benangis nengkau di antunya setia. Setia lah tak tenang lah. Kian tak pernah ingat ke Allah jadi cuma ke lebah morok ngelak sekar putibi. Mun motos furujul haram. Jalan haram saya potosaki. Wa qala Ali radhiyallahu an can Sayyidina Ali idza sami'tumul ilma faqdhimu alaihi. Riak si bener. Nalika ngiding bak nak bidak ka ilmu maka anyimpen na bak nak bidak ka ilmu. Sempen ilmu jina. Tina ceur kesuwur. Wala takhlutuhu bihazlin. Cak nyampor bak nak bidak ka ilmu kala ban kerja. Cak kebaik kerja ilmu jiriah. Mun kake ilmu kebaik kerja fatamajjuhul qulubuh. Maka pas anyu paaki dek ka ilmu apa banyak-banyak ate. Mun ilmu jiria bi colon kake kebaik kerja, itu paaki bi ate. Arten ilmu ji tak kira cekak ka ate. Itu paaki. Wa qala ba'dus salaf, encan ulama konah. Al-alimu idza dhahika dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Tining orang alim. Ariana lekan akla orang alim kalaban akla. Orang alim akla kakalakakan. Maka acopa orang alim gelak dari ilmu na majjatan kalaban acopa. Ate na acopa ilmu. Ada ilmu jadi elang. Acopa ilmu ate. Mun kecengah gelak. Kecengah kerja orang alim. Itu buaki boleh. Kanjeng Nabi kerja. Kanjeng Nabi akhlak kan cuma ikalak separluan misem kanjeng Nabi. Tak kakalakakan je. Idza jama'al muallimu thalathan tammatin ni'matu biha 'alal muta'allim. Ya. Muntaruan dia santri alim. Muntaruan dia santri alim. Takut ke Allah santri. Nalika nama polong sa orang alim kiai dek keteluk perkara. Maka sampurnah apa nikmat. Nikmat asbab teluk perkara 'alal muta'allim. Dek kesantri. Kage munteroan dia santri alim. Telok perkara jaga. Pertama, as-sabru dibayan dari nikmat tu ya. As-sabru. Pertama sabar, sabar. Wa tawadhu antap asor wa husnul khalq. Khuluq. Bagus bebetek. Buru kage andi santri alim. Wa idza setia wa idza jama'al muta'allimu thalathan tammatin ni'matu biha 'alal muallim. Setia santri muntero andi kiai setepak. Nalika nama polong sa pesantri dek ketelok perkara maka sampurna apa nikmat asbab telok perkara 'alal muallim iparengaki persen dek orang semorog dek ke kiai. Apaan? Al-aqluh akal tenang sampurna. Wal adab tata krama kiai gila wa husnul fahmi ban fokus faham. Rebri Allah. Di syarka syarah pak lakiain takut ke Allah santren takut ke Allah. Dah ialah mari. Wa alal jumlatih
Inti na pokon tebu fal akhlaqul lati warada bihal Quran la yanfaku anha ulamaul akhirah. Tining banyak-banyak bebetek allati bebetek seteka biha kalaban akhlak apa Al-Quran sambil Al-Quran Arya tak ducol dari akhlak la apa ulama akhirat. Akhlak si fokus Arya teku ulama akhirat. Li'annahum yata'allamuna Al-Quran lil amal la liriyasah. Karena saung kuna kapi ulama akhirat. Arya ngaji kapi dak ke Quran karena ia malaki nah. La liriyasah. Beni keng terus tetia kepala. Terus masyhur nja. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tabuna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Laqad ishna burhatan minad dahri. Demi Allah sanyatan udik sengkok dek kesakoni dari zaman. Engkau udik nang alam dunia cuma setitik sekejap. Wa inna hadana yu'tal imanah. Ben saungkuna salak situ sengkok ari ibri. Salak situ sengkok gelak dek ka iman qabla al-Quran sebelum Al-Quran. Bada orang ria bi Allah beri iman ke ada sebelum baca Quran. Baca Quran kita tahu. Wa tunzalu suratuh itoronaki apa surat fayata'allamu halalaha karena iman lah ke ada. Maka pas akhir orang gelak dek kalal halal surat Quran wa haramaha ram haram Quran surat wa awamiraha ban banyak-banyak parentana surah Quran wa zawajiraha ban banyak-banyak larang surat. Beda orang ria iman ke ada sebelum baca Quran. Kapan anu tahu baca Quran dia jadi lepas kapan Quran la itoronaki bisa aja ke haram halal. Perintah ben larangan. Wa ma yanbaghi ayah kifa indahu minha. Tak pantas apa kau tunang-nang orang gila nang setin orang jiria minha dari jiria surat. Cek kan jiria. Asbada boleh. Wa laqad ra'aitu. Encaan Ibnu Umar. Rijalan yu'ta ahadahumul Qur'anah qabla al-iman. Pas bada boleh demi Allah sanyata nangatelak nemu sengkok dek ka orang laki separengin siapa salak situ ngakapi dek ka Quran. Bi Allah ibri tahu maca Quran sebelum iman. Artinya ya sebiasa yang dina yang ngari ta ya. Nak kana tahu maca Quran ku tahu ce apa roh. Qabla al-iman. Fayaqra'u ma baina Fatihatil kitab ila khatimatihi. Maka pas maca orang gelak dek kebereng isen Quran semulai antara Fatihah sampai khatam. Ada kan tak tahu. Cik orang lanak kana la yadri ma amarahu wa ma zajarahu. Tak oning orang gelak dek kebereng semerintah Al-Quran dek ka orang wa ma zajarahu ban bereng si alang-lang Al-Quran dek ka orang kan tak tahu keng lemaca. Arwanya mana? Orang gelak Quran nang adaan bi mana? Wa ma yanbaghi ayyakifa indahu yansuruhu nasrad daqlih. Tak pantas apa kau tunang-nang orang ni setin jiriah. Si amuang dek ke jiriah akan tak amuanga dekol ria becubaan kormah. Daqlih. Akan tak orang semuang becuba na kormah. Yalah. Tidak maturana. Bada orang ria wali ka ada. Orang jiria bada wali ka ada, iman ka ada. Keng kita di ilmu. Pas bada orang ria alim ka ada. Pas ibri tangkat wali. Ibadah ngak jiria ya. Wa fi khabarin akhar bimisl maknahu. Kunna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bada sengkok. Ada banyak-banyak sahabat Rasulillah jan. Nang hadis Kanjeng Nabi. Utinal imanah qabla al-Quran. Parengi sengkok dek ke iman sebelum Quran. Engkau kita tahu macam Quran, langsung percayalah ke Allah dan Kanjeng Nabi. Setiap wasaya tiba dahum qaumun yu'tunal Quran qabla al-iman. Bekal teka semarin ban kapi siapa kaum parengi kapi dek ke Quran sebelum iman. Bada manusia kita arten kita tahu lepa iman ke le beri Quran ke ada. Itu kena gini wah. Ku tahu rejek beda apa keng long aci tahu macam Quran ka ada. Yuqayyimuna hurufahu. Si aci nengaki kapi orang banyak dak ke banyak huruf Quran. Wa yudayya'una hududahu macam Quran tokang.
Ben awang muang orang dek kebanyak-banyak hat hukum Al-Quran wa hukukahu ben banyak-banyak hat ke Quran. Kita tak tahu siapa sih kocak hukum aja cara ada rumah. Isen Quran. Yaquluna ngucap kapi orang banyak hale ngucap kapi korokna. Maca sengkok ke Quran. Faman aqra'u minna. Berbeda orang selebih mapan macam Quran itu bang dari sengkok. Sila mapan uku. Wa alimna ben uning sengkok ke Quran. Faman a'lamu minna. Berbeda orang lain engkau selebih tahu dari Quran. Selebih tahu dari sengkok ke Quran. Padahal hadduhum di perkara apa jai lepas ya. Soalnya iman kita cekak. Pengatakut ke Allah ya. Wa fi lafdhin akhar boleh. Ulaika syiraru hadhil ummah. Ya jadi ya saya kocak cuba nak umat. Tahu macam kitab, tahu macam Quran, keng tak tahu ke hukum Al-Quran. Ke hukum kitab. Wakila jangan setengah nah. Khamsun minal akhlaqi hiya min alamat ulama'il akhirah. Lema bebetak ria ngerta tengerak ulama akhirat. Mafhumatun min khamsi'a seeka uningin. Min khamsi ayatin min kitabillah dari 5 ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi ngerti tengara ulama akhirat saya sebut nang Quran ye 5 dia. Situng al khasyatuh takut Allah wal khusyu'u ban khusyuk dak ka Allah wat tawadhu'u antap asar dak ka Allah wa husnul khuluq ban bagus tata krama dak ka Allah bebatak wa isarul akhirati ala dunya ban mile malaur dek ka akhirat atingkel dek ka dunya wa zuhdu izin nyaman tapah. Jadi ulama akhirat tak lepas dari 5 dia. Fa ammal khasyatu riya. Ibaratnya boleh di Imam Ghazali. Fa min qaulihi ta'ala. Kan ulama akhirat nak selema riya. Tining Allah anang tining takut ke Allah ari dari tebun Allah. Walancan Allah innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Pasti nak takut dek ke Allah dari banyak-banyak kebulan Allah. Siapa ulama? Artinya si banyak takut ke Allah dari golongan ulama. Wa ammal khusyu'u fa min qaulihi ta'ala. Pasti nombor 2 khusyuk dek ke Allah. Jadi dari tebun Allah khusyi'ina lillah. Hale khusyuk kafi dek ke Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Tak meleh kafi orang banyak kalau banyak-banyak ayat Allah dek ke arah sesekoni. Artinya akhirat tak borotunya. Wa ammat tawadhu'u fa min qaulihi ta'ala. La tatengran tawadhu tebun bangiran wahfid janahaka lil mu'minin. Ben mama ba'na Muhammad dak ka peu pengki pengabakna ka angkui orang mukmin kapi. Artinya cek mateng tak. Marende peu nunduk. Wa amma husnul khuluq ari tatengran ulama akhirat. Bagus bebatak ari tebun Allah Ta'ala fa min qaulihi ta'ala fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Asbab rahmat dari Allah lemes bakna Muhammad kapi orang mukmin. Nisar ka orang mukmin, lemes ka orang mukmin. Wa amma zuhdu fa min qaulihi ta'ala seeko tak tapah tatengera ulama akhirat tebun Allah wa qala alladziina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Ngucap siapa orang banyak separengi kapi dak ka ilmu wa ilakum calakaan ben kapi aduh ni ser ben kapi. Tining kencerna Allah ari lebih bagus ek andi orang seiman orang wa amila salihah ben ngalakon orang dak kebagusan. Walamma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala. Samang sana maca sapa Rasulullah dak ketebun Allah nang Al-Quran, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Tining sapa orang ari yang arep pagi sapa Allah dak kudu apareng hidayat Allah dak ka orang. Maka macembar Allah dak kadadana orang dak ka agama Islam lega. Agelar dak ka Islam. Faqila lahu ditanya ke Rasulullah, apa saya kocak jembar dada? Mahal syarhu. Kenapa Rasulullah saya kocak jembar dada? Faqala, kanjeng Nabi ada bu, inna nara idha qudhifa fil qalbi insyarah lahu sadruh wa fasaha. Yang kanjeng Nabi, saung kuna nur. Ariana lekana ibuang isaba nur gelak bi Allah nang ateh. Maka jembar eka andi ateh gelak apa dada? Tenang.
Wa fasah ban teti jumpa. Tenang. Cik lan nur ilmu lek sabat nang yateh. Gila tanya ki boleh. Fa hal lidzalika min alamah. Pana apa banika kandi ate nur se tera tining atta tengar babada toran Rasulullah. Je ate banika ampun beda nurah. Kalau sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ada bu na'am. Ya badah. Al tajafi an daril ghurur wal inabat ila daril khulud wal istidad lil maut qabla nuzulih. Ya jadi ama pengkang jauh dari tisa tepuan, jauh dari kaudian kesenangan dunia. Ate si jiria. Wal inabat ila daril khulud ngalak kenteh. Abali dak ketisa kalangkengan akhirat swarga. Wal istidad lil maut qabla nuzulih. Aria ngerti ngerti ate rela jumpa le badan nurah. Ban as apa yanya dia kaangkui pateh sabeluna torona pateh. Kelakuan bagus saya kesangua pateh. Pong-pong kita mati. Yalah. Wa minha. Jaki oleh ni sajam persis. Ayyakun aktsaru bahthi an ilmil a'mal wa amma yufsiduha wa yushawisul quluba wa yuhayyijul waswasah wa yusirun nashrah. Arya setengah dari ngerta tengerang ulama akhirat. Tining ko tubadah. Apa paling banyak nah bahas nak orang Arya dari ilmu na banyak-banyak kelakuan. Jadi dia koreksi. Alaku apa kakek? Wa amma yufsiduha ban dari barang sema rosak barang dak kekelakuan. Sema bagus kekelakuan, sema rosak kekelakuan jadi dia bahas. Aki. Oh yusawisul qulubah ban serok ngirok barang gelak dak ke ateh. Wa yuhayyijul waswasah ban se ngak makuliaki ngak barang gelak dak ka waswas dak rema kecelakaan dah. Wa yusiru syarrah ban se anabur barang gelak dak kecubaan jadi tekku teko abad tepak ka kelero teko tepak kecuba. Fa inna asladdin at-tawaqqa min asy-syarr. Karena saung kuna asal agama Islam Ari ajagah ajawi dari kecubaan walidhalika kita. Ala kau bagus. Yang kecubaan tak jaga, celaka. Jadi tidak ramah. Cek lah nyala ke Allah, cukup lah dia. Pas ala kau bagus ibadah. Cek lah nyala ke Allah ke manusia cukup lah dia. Araftu syarrolah li syarri lakin li tawakkihi. Uning sengkok dek kecubaan. Lali syarri. Benih kan karena ala kuat cuba. Engkau ajar je arwah haram. Lali syarri. Benih engkau kan ala kuat cuba. Lakin li tawakkihi. Tapi supaya bisa ajagah. Ajawi sengkok dek kecuba. Ketika kau tu tahu kan. Arwah mabu, arwah haram, arwah dalam somor. Malai kaki bisa ajagah. Benih kan kaki alonca ke somor. Iya. Wa man la ya'rifu syarra minan nas yaqa'u fihi. Siapa orang yang tak tahu orang yang kecubaan dari manusia, maka terjadi orang yang dalam kecubaan. Mungkin kita tak tahu. Si arwah cuba, si arwah haram, ikalaku bi kakek. Jadi engkau ngaji dak kecubaan, ajar tahu lali syarri bani engkau keng ala kuat cuba. Keng engkau terus aja ge abek dari kecubaan ajawi. Orang saya tak bisa, saya tak uning dek kecubaan di masih haram. Itu keceng terjadi. Tibi pulang tak tahu. Wali annal a'mal al-fi'liyata qaribatun. Dan karena saya ungkuna banyak-banyak amal. Saya bangsa kelakuan jadi semak. Padang. Wa aqsaha bal a'laha al-muwadhabatuh. Ala dzikrillahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Dining koncok na kelakuan. Paling tinggi na kelakuan, balik paling tinggi na kelakuan. Ari anak tepi tepa zikir dak ka Allah kalaban ate ben colok. Colok nyebut Allah, ate je paluh pada Allah. Wa inna ma sya'nu fi ma'rifatin la yufsiduha wa yusawwisuha. Pastena tining kelakuan jiriah i dalam makrifat. Setak marosak kecubaan dak ke makrifat. Bentak
Rok ngirok kecubaan dek makrifat yusawisyuha. Ketika kaki mun tak tahu, cek di masih merosak di masih rok ngirok kan rosak kaki. Wa hadza mimma taksuru sya'buhu wa yatulu tafri'uhu. Saya sepujria dari barang sebanyak apa rancaan barang. Ben apa? Takatsara sya'buhu. Taksuru ya. Ben lanceng apa rancaan barang banyak. Ya jadi ya sebanyak. Ketika ke aku antawa arwah haram, arwah tereka, arwah daiyah makle kaki benikeng ala kuah haram. Tapi kakek makle bisa ajewin, jadi tak oleh. Wa kullu dzalika mimma yaghlibu masisul hajah ilaihi wa ta'ammu bihil balwa fi suluk tariqil akhirah. Ini sakapin saya sebut ki buruh. Rancaan banyak lanceng. Arya dari barang selumrah. Apa anyiting kaparlona hajat ilaihi dak kebarang wa ta'ummu bihil balwa ban baratta bihi kalaban barang apa kebelayan fi suluk tariqil akhirah. Ini dalam jalan tarekat akhirat, jalan akhirat. Yang ngajiri lah polan si keceng ika parlo orang, si keceng mabahaya dek ka orang nang jalan akhirat. Wa amma ulama'ud dunya fa innahum yattabi'una gharaib at-tafri'at fil hukumat wal aqdiyah. Latining ulama-ulama dunya. Maka arya saungkuna kapi ulama dunya yattabi'una arya nuruk kapi dak kebanyak-banyak marsa marrani ani na banyak-banyak rancak na ilmu. Ini dalam banyak-banyak hukum wal aqdiyah ben banyak-banyak amutos. Ya mun ulama dunya dia seeteku ya cuma ilmu na ngukum potosian. Wa yutibuna fi waqti suwarin tangqadid duhur wala taqu abadah. Wayut aibona ben pada mapaya kapi ulama dunya i dalamnya banyak-banyak kemper seanak aki kemper gelak dak ke banyak-banyak zaman seterusnya korojiriah ben tak te kemper gelak salancengah tapi tak terjadi. Wa in waqa'at ben sanajan terjadi kemper gelak fa inna ma taqu li ghairihim pastena te kemper gelak dak kalainah. Lalahum je tak ikan di orang jiriah. Jadi kaki Korea bayang ruah, tapi arwah kan di orang lain tak tepat ke kaki lalau. Wa idza waqa'at kana fil qa'imina biha kasratun. Nalekana kemper jiria terjadi ka orang jiria, maka bada orang sikit buruh, maka bada arya dalam orang saat jenengin kalaban aqdiyah kemper potosan siapa orang banyak, ya mesti bada deki. Tiwayat rukuna ma yulazimuhum ban atingkal kapi orang banyak dek kaparang si wajib parang dek kapi orang banyak wa yatakarraru alaihim ana al-laili wa atrafan nahar ban apa alibali parang gelak dek ka orang banyak gelak neng engak tengah siang ban banyak-banyak engak tengah malam ban banyak-banyak koncon siang fi khawatirihim indalem banyak-banyak kertek kapi wa saisihim ban banyak-banyak waswas kapi wa amalihim ban banyak-banyak amal kapi ya karo jadi ya siang kebayang siang malam hari ya intina wa ma ab'ada 'anis sa'adati man ba'a muhimmah nafsihi al-lazima bi muhimmi ghairihi an-nadiri isaran litaqarrub wal qabul min al-khalqi 'ala taqarrub min Allah subhanahu ya kasambu dan Imam Ghazali kasambu barang semacawaki barang dari orang kepeciran kasambu barang semacawaki dari kepeciran keselamatan siapa orang. Seacual orang dak keparlona ban tibi sewajib kalaban malaor keparlona orang lain ban tibi teh nagrena orang segrena an-nadir keparlona orang lain silarang sirangrang isaran lita korup can tibi karena malaor terus aga Allah Yisaron karena malaor tero litaqarrub sama wal qabul tero ikataremah dari makhluk tero kataremah ke makhluk masema ke makhluk alat taqarrub jadi can tibi saya kebaja kesemaan ke Allah tip paling jauh dari kepeciran keselamatan orang saya jual kaparlon aban tibi silakaran wajib palaor mereka perlu na orang saya repot. Yang tibi terus semaka orang, terus keterem abi orang. Jadi yang tibi saya kebaja kesemaan ke Allah. Aja. Ben tibi jaga keada.
Wa syarruha fi ayyusammiyaha al-battalun min abna'id dunya fadilan muhaqqiqan aliman bid-daqa'iq. Tining kacuban na aba na orang. Jadi kelakuan sikit buruh. Arya ni dalam kotu anyamain dek ka orang al-battalun siapa orang serosak kapi min abna'id dunya. Dari banyak-banyak anak tunya ulama tunya lajriyah kacuban na orang si arsak merosak. Ulama-ulama tunya. Fadilan jan tibi anyamain fadilan dek kau utama seku bener kelakuan sikila. Muhaqqiqan ternyata aliman sing ngauningin bidaqa'iq kalaban banyak-banyak lempuk na ilmu jan tibi. Padahal kalero. Bolana tak marluakiya ben tibi kewajibna tak kerena. Wa jazaohu min Allah alla yantafi'a fid dunya biqabulil khalqih. Apa balisna? Cereng gelak keng karena orang terobarat tua. Tining balisna orang dari Allah arya ko tak ngalak manfaat orang nang itunya kalaban katerenun makhluk gagal. Orang bak letak asat ke Allah cuma asat iterem makhluk gagal. Makhluk tak kira nerima kiyah. Bal yatakaddaru alaihi safwuhu binawaibiz zaman. Bahkan pelik butak kotor te orang apa berning orang gila kalaban banyak leng-leng zaman. Kebahayan zaman. Beli orang jadi celaka. Thumma yaridul qiyamata muflisan mutahassiran. Kapan lemat teh? Lambat teka orang jadi nang kiamat aku hale muflis bangkrut. Bangkrut kebagusan ada cele teroya lema orang melolo. Mutahassiran torsakastah. Alama yusyahiduhu atas barang sing ngetela orang dek kebarang min hil amilin dari beten orang si amal kabdi wa fauzil muqarrabin dan kebeciran orang si semak kabdi. Aku orang di bangkrut. Kastah. Kapan lang ngetela kencerna orang si amal bagus. Kapan lang ngetela kebeciran orang si semak ke Allah. Kastah. Apa barlo cek lemat teh. Wa dzalika huwal khusranil mubin. Dia jadi kena kekastaan si terang. Walaqad kana al-Hasanul Basri rahimahullah asbahan nasi kalaman bi kalamil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Demi Allah, sanyata nabi sahabat makai Hasan Basri, tabi'in dia ya. Arya paling cambur manusia debuna kalaban debuna para anbiya. Debuna para nabi, cambur Hasan Basri debuna. Wa aqrabahum hadiyan minas sahabah. Ban paling semakna kapi anbiya pitotuna dari para sahabat. Artinya si paling banyak ngalak ka jabun sahabat pitotu ya Hasan Basri. Ittafaqatil kalamatu fi haqqih ala dzalik. Artinya cocok apa jabu nang hak Hasan Basri atas jiriya jabuna nabi jabuna sahabat cocok. Wa kana aktsaru kalamihi fi khawatiril qulub wa fasadil amal. Beda apa paling banyak debuna Ki Hasan Basri ari adebu ini banyak teker ateh. Tasawuf ilmu ateh si atur. Si iburu kaki. Ben rasa kebanyak-banyak kelakuan jak tak bentak kenceran. Wasa isin nufus ben banyak-banyak gangguna waswas nafsu wasifatil khafiyah ben banyak-banyak sifat samar al-ghamidh sedalim fi syahwatin nafsih ini dalam syahwatin nafsu. Artinya si paling banyak siapa debuna Ki Furu Hasan Basri masalah ateh. Mabrusai ateh. Muang tor kotor ateh. Waqad qila lahu. Bahkan itu buat akidah Ki Hasan Basri ya Aba Sa'id. Aduh Kiai Aba Sa'id. Innaka tatakallamu bi kalamin la yusma'u min ghairika. La yusma'u. Saung kuna ajunan Kiai panika debu ajunan kalaban debu. Saya tak pernah ekeding debu gelak dari lain ajunan. Banyak ring alim keng tak ada bu engak panikah. Famin aina akhut tahu. Kita nyaki. Dari kaima ajunan Kiai semuntut ajunan dek ke debu. Ngalak dari pasir ajunan Kiai Hasan Basri. Qala Hasan Basri ada bu min Hudzaifah bin Ibn Yaman. Yang kok metek dari Hudzaifah bin Yaman. Wakilah. Pahitanya akil Hudzaifah ke Hudzaifah. Kekiain. Naraka tatakallamu bi kalamin la yusma'u min ghairika minas sahabah. Kan sahabat Hudzaifah ya.
Kiai mangki dan kula dek ke ajunan hale ada bu ajunan kalau ben tebu saya tak pernah ekeding tebu kelak dari lain ajunan minas sahabat selain banyak sahabat yang tak ada bunga panika famin aina akhot tahu dari ka imma ajunan Kiai Hudzaifah saya muntut ajunan dek ke tebu kolah Hudzaifah tebu sahabat khussani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si anan tuaki langsung dek kesengkok kalau bentebu gelak siapa Rasulullah engkau nerima dari Rasulullah kanan nasu yas'alunahu anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri daya bahwa dekat pi manusia sahabat selain radiatanya kapi dek kanjeng Nabi dari kebagusan kencaran apa kapi ibadah wa kuntu ben bade sengkok Arya mator dek kanjeng Nabi atanya dari kecubaan masalah tusah masalah seksa makhofatan an aku afihi engkau atanya kecubaan ke kanjeng Nabi kenapa saya cuba karena takut dek keku terjadi sengkok fi dalam cuba wa alim tu lepas kan annal khaira la yasbiquni ilmuhu pas uning sengkok je saungkun kebagusan Arya tak kira nyalip kabeg ada kesengkok apa ilmu kebagusan kalau bagus ini gampang kan artinya ya maturan apa aja tak kesambuk ibadah tak kesambuk, macam Quran tak kesambuk, macam solawat tak kesambuk. Saya kesambuk, mun kaki bisa ajawi kecubaan maksiat. Ajawi je dia, si paling raja kencerna. Cek lah nyala ke Allah. Cek lah nyala ke manusia. Jadi saya melarat. Mun korang ibadah ke, korang jangan aja sengkai, ha? Wa qala marratan mak Hudzaifah atabu boleh. Fa'alimtu anna man la ya'rifu syarra la ya'riful khairah. Saungkuna maka oning sengkok. Cek saungkuna orang saya tak oning orang dek kecuba maka tak kira oning orang dek kebagus. Ketika cubaan di masih haram rejawi gak ada. Aci gak ada. Wa fi lafdin akhar, itu lain. Kanu yaquluna bada kapi sahabat jadi amator kapi ya Rasulullah, hadu Rasulullah. Ma liman amila kadza wa kadza tining panapa Rasulullah panika ekaan di orang seala ko orang dek kebagusan panika panapa Rasulullah wa kadza yasaluna afdhalil amal orang si atanya dari utama nak banyak-banyak amal panika kencurna panapa panika kencurna dan make Hudzaifah wa kuntu aqulu engkau matur kanjeng Nabi. Orang yang tanya kebagusan kok matur ke kanjeng Nabi ya Rasulullah ma yusfidu kadza wa kadza. Rasulullah, panapa kelakuan saya merosak dek ke panika kencaran panika. Kula tanya saya merosak. Mun orang atanya kebagusan, kula tanya penyakit kebagusan. Falamma ra'ani as'aluhu an afatil a'mal khussini bihadzal ilmi. Khussani bihadzal ilmi. Maka samang sana ni ngalen kanjeng Nabi dek kesengkok. Hale atanya sengkok dek kanjeng Nabi dari banyak-banyak penyakit amal. Khussoni. Maka anam tuaki kanjeng Nabi dek kesengkok kalau ben Arya ilmu. Ipai buruk kok bi kanjeng Nabi. Tidak maturana. Ce apa tak kenceran. Apa tak kelakuan semarosak ka kenceran. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu an aidan boleh ada bu qad khussa bi ilmil munafikin. Sanyatan etan tua bi apa kalau ben ilmu na orang munafik. Orang munafik itu kebagusan saya tanya lagi yang tak laku. Kerusakan tak ketik tanya lagi. Wa afrada bi ma'rifati ilmin nifaq wa asbabi wa daqaiqil fitan. Ben malain Imam Ghazali kalau ben ngauningi ilmu na orang munafik wa asbabi banyak-banyak sebab munafik wa daqaiqil fitan. Ben banyak-banyak put lemput na banyak-banyak fitnah je tak sebut dina afrada ipa mencel ipa lain. Wa fakana Umar wa Utsman wa aqabirus sahabah radhiyallahu anhum yas'alunahu 'anil fitanil 'amma wal khassah. Maka pada siapa Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan banyak-banyak pangraja na sahabat radhiyallahu anhum. Ari atanya kepidak ke Hudzaifah. Dari banyak-banyak coba nah agama si umum dan si khos. Artinya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman paling rajin sahabat. Tak tanya kebagusan, atana coba na kebagusan.
Wa kana yus'alu 'anil munafiqin fayukhbiru bi'adadi man baqiya minhum wa la yukhbiru bi asma'ihim. Yakhbaru. Bada boleh Hudzaifah jida tanya aki dari golongan munafik, maka akabar Hudzaifah kalau ben bibitong nak orang si akari dari kapi sahabat bentek sebut injak nyaman wala yukhbaru bi asma'ihim. Pasera orang munafik ikabala yari yang tak sebut nyaman. Golongan sahabat banyak saya munafik itu. Wa kana Umar radhiyallahu an yas'aluhu an nafsih. Pada sahabat Sayyidina Umar, ariatanya Sayyidina Umar dak ke Hudzaifah pada sahabat dah. Dari aban tibi ketipan apa teng kulajan Sayyidina Umar. Hal yu'lamu fi syai'an minan nifaq? Pana pai pangki dalam abad dan kula pani ke dak situng-situng dari kemunafikan, kula pak termasuk akan golongan munafik. Fabarra'ahu min dzalik, maka ala baraki Hudzaifah dak ka Umar dari jaya kemunafikan puntan. Wa kana Umar radhiyallahu an idza du'iya ila janazatin liyusalli fiha 'alaiha nazara. Pada pak sahabat Sayyidina Umar ariana lekana ionceng Sayyidina Umar dek ka orang mate. Supaya nyumpa jangin Sayyidina Umar atas orang mate. Maka aciling Sayyidina Umar aciling kakan kacirah. Fa in hadar Hudzaifah shalla 'alaiha. Maka lamun datang siapa Hudzaifah, maka nyumpa jangin Sayyidina Umar dek ka orang mate makmum ka Hudzaifah. Wa illa tarokah. Wa illa mun Hudzaifah lam yahdur kita datang tarokah. Maka tinggal Sayyidina Umar. Engkau ada ya Hudzaifah, engkau pula nama makmumah. Wa kana yusamma sahib sirih. Bar siapa Hudzaifah riya culukin dek ka orang si andi sir. Fal inayatu bi maqamatil qalbi wa ahwalihi da'bu ulama'il akhirah. Maka anang tining al inayah pertolongan si aku ngkuaki al inayah. Kalau ben banyak-banyak pangkat keneng na ate ben banyak-banyak tingkah na ate ariyah debu kala ko na ulama akhirat. Di annal qalba huwa sa'i ila qurbillahi ta'ala karena saung kuna ate ia jadi si acabis dek ka kasemaan dek ka Allah wa qad sara hadzal fannu ghariban mundarisan. Ben sanyatana tetti apa arya angkidan bab riyah arya larang apa ghariban re mancah mundari santor ancorade. Setiap orang abenta semak ke Allah, orang abenta jelena ilmuna terus semak ke Allah ada lah ghariban ada. Mundari san ancor lober ilmu jadi ada. Wa idza tu'ridal 'alima li syai'in minhu istaghraba wastab'ada. Nalikana itakaaki ilmu kelak dak ka orang alim, dak situng-situng dari jiria istaghraba. Maka ngamri mancang orang alim ustaz tab'adanya unceu. Sedia orang alim mun bada orang abenta jalan ke Allah pas ni mabni istaghraba. Mancau mata tahu wastaqada umaceu. Setiria bila bada orang alim bentain ilmu akhirat pas ni mabni. Wakila itu buaki hada taswikul mudzakirin. Ya jiriah kakenda kena orang. Saya mai ingat tapi si pendur ulama jadi ulama akhirat mai ingat ka orang. Tapi pas ni mabni. Fa aina tahqiq. Maka arya ni matining si paling bener jan Imam Ghazali. Wa yarawna anna at-tahqiq fi daqa'iqil mujadalat. Ben anemu kapi ulama ayakin ki jak sang kuna si bener arya abenta ilmu mujadalat pu lempun. Saya kabenta ilmu al-su'alan. Ilmu saya magagar saya kabenta. Ilmu akhirat tak nagarena. Si terus semaga Allah. Walaqad sadaqa man qala. Bener orang yang ada bu. At-turku syatta wa turkul haqqi mufridah. Wassalikuna tariqal haqqi afradu. Tining banyak-banyak jalan hari asapesa. Banyak. Jalan ke Allah hari banyak. Tining banyak-banyak jalan ke kebenaran. Mufridah hari cuma situng. Seteroda pak. Wassalikuna. Tining orang yang jalan ke tidak ke tariqal haqqi. Dak ke jalan ke kebenaran jadi afradu. Hari acel mencel. Artinya melarat. Orang yang jalan ke Allah hari. La ya'rifuna wa la tadri maqasidahum
Fahum ala mahlin yamshuna qassadu. Pada tahun ini kapi orang banyak. Layak rifun. Wala tadri. Ben kaki tibi tak tahu dak banyak-banyak saja orang banyak cek dak mah. Orang ruah tak tahu. Ya kaki apa boleh ke saja orang dak cek dak mah. Fahum maka tining kapi orang banyak ala mahlin. Arya toran orang ngacilan ke Allah. Arya tepelere nang tenang. Yamshuna ke ngacelan tak letolian ke Allah. Kakangan kacir je meloros intar ke Allah. Kosodu. Arya pada asat. Ke kakti aten ke Allah. Wan nasu fi ghaflatin amma yuradu bihim. Fajulluhum an sabilil haqqi raqadu. Tining manusia setiap arya berada di dalam kelupaan. Manusia lupa kakti tak ingat. Lupa dari barang seekor parlo barang kalau ban kapi manusia. Sewajib kabak tibi ikalupai. Seekor parlongko ikalupai. Banyak ngak jiriah. Fajulluhum maka tining paling banyak manusia dari jalan kebenaran rokodu arya tedung kapi. Tedung kapi dari jalan kebenaran ya manusia jiriah. Arya tangi kena ya. Kok lo pendit lah ya. 1 jam setengah lah. Kurang 5 menit. Wallahu a'lam. Wa 'alal jumlatih. Tat pulpen tat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fid darain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa a'inna wahdina. Ya Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bil Qur'ani iftah lana. Can beri sewaktu-waktu kakek beri di Allah ipale dari orang. Orang itu cuma pelantaran. Hakikat al-mun'im Allah, si abri Allah. Kaki saku kapan lebri bi orang yang selalu mipese saku ruah si abri. Harus cuma pelantaran. Al-mun'im zat si abri hakikat Allah al-mu'ti. Terkadang orang ria, orang arifin tak minta je. Todus. Minta bulan Allah lah tahu. Ketangkar, maki minta. Takut tangkar, takut tak tadabi kesukaan Allah. Tapi todus orang arifin saya minta. Ada kelas tinggi kena ya. Rubbama stahyal ariful muhakkik. Ayyarfa'a hajatahu ila maulah. Terkadang todus siapa orang makrifat senyata. Dek ka kotu ngangkat. Mator orang makrifat dek ka hajat orang. Dek ka kustena orang. Orang makrifat re todus seminta ke Allah. Fala yatlubu minhu syai'an. Maka tak pernah orang gila tak mengamri dari Allah dak situng-situng je. Lah apa janganlah. Panyaman iya tak panyaman iya. Liktifaihi bi masyiatih. Karena ngalak cok ke orang kalaban kesukaan Allah. Allah lah tahu maki minta kau itu. Bima ta'allaqat bihi masyiatuhu. Kalaban pereng hubungan bihi kalaban pereng apa kesukaan Allah. Beri tak beri, nyaman tak nyaman, rela lah badan kesukaan Allah. Kok maki minta aja orang arifin. Min ikta'in nyatana dari ajri, au man'in, atau cekah tak beri, au darin, atau bahaya, au naf'in, atau manfaat. Nyaman tak nyaman lah badan aturna Allah. Maki minta kok itu. Qala Syadzili qaddasallahu sirah. Lama su'ila anil kimya. Samang sana itanya aki Syekh Hasan Syadzili dari ilmu kimia. Ilmu kimia, ya ilmu arwah beda emas, arwah beda minyak, ilmu kianya kan. Adabu Imam Syadzili, akhrijil khalqa min qalbik arya. Maka luar kaki dak ke makhluk dari atena kakeh. Ate siapa hubungan bi manusia. Waktu ya saka min rabbik. Ben amastia kakeh. Dak ke pegak pangarep dari pangeran. Artinya kakeh pegak pangarep dari makhluk. Amastiaki dari pangeran ayu tiakah waktu ayasaka min rabbika ayu tiakah ghaira ma kusimalaka. Peke pangarep kaki dari pangeran dak kutu apareng pangeran dak kaki dak kalaina barang sesu barang ikan di kaki.
Kaki candi ngenangan ke pengarap dari Allah. Allah jira tak kira apa tak kira apa yang barang saya itu ungkang kui kaki. Lain kaki enggak. Khusus kaki lah bedelan. Apa tak kan? Artinya jak maturan apa seibri Allah kaki. Pauning jak jira lakar le begini kaki. Pekak pengarap kaki dari lain barang seibri Allah jira. Fa kaifa la yastahyi ay yarfa'aha ila khaliqati. Mun kaki lah tahu cak sekap tina jadi aturna Allah. Pas dek remah. Se tak todu seorang dek ka kotu angangkat orang dek ka hajat dek ka makhluk ka Allah. Pada remah kaki se tak todu se minta ke orang lain hubungan ka orang lain ka lain Allah. Cak orang ka Allah kaki todus. Apa boleh ke manusia kan dah iya. Fala yas'aluna minhum syai'a. Maka tak minta orang dari kapi makhluk dak situng-situng. Wala yarfa'una ilaihim hajatan. Bentang angkat kaki dek kapi orang banyak dek ke hajat aja. Cik orang ke Allah tu. Dusulan Allah lah tahu. Boleh kau orang kan dek ya. Li'annahum fuqara. Karena sa'ungkuna kapi makhluk jadi pada fakir. Manusia dek kunan. Pada kapi pada fakir. Maksud kita tak nak. Muhtajunah. Pada hajat kapi manusia dia. Wa maulahum wal ghaniyul hamid. Halati ning kustena kaki kusti Allah. Ia jadi adat sesoki se'iyal. Cik orang minta ke Allah engkau todus. Apa boleh bah minta ke manusia. Cik orang manusia itu engkau pada parloh. Jadi faraf'ul himmati anil khalqih. Wa adamu ta'arudi lahum. Mimma yahtajuhu saliku hadhi tarik. Maka anang tining angangkat saja. Dari makhluk. Iya. Ben tak narok ngirok lahum dak kapi makhluk. Mimma arya dari bareng. Artinya kakek ngilang lagi saja dari makhluk. Tak perlu ke manusia. Tak ada narok ngirok ke manusia. Arya dari bareng setengah dari bareng. Sahaja dak ke bareng. Saliku hadhi tarik. Ya jadi ya. Siapa orang si acabis dak ke jiria jalan. Ya ngak jadi ya orang acabis ke Allah jalan. Fa inna man khuli'at alaihi khilatul malik fa hafidhaha wa sanaha. Arya. Maka saungkuna orang yang kui tapi orang apa ku yang kui karaton. Maka aja ke orang dek ku yang kui karaton. Kisah aja ke. Kaki mun bi Allah beri pakaian, bi ratoh yang kui jaga. Jadi fahariyun antudamalahu. Maka ngastete fajaro amah. Arya ko tu ilang kengaki. Khil aku yang kui hilai kan di orang. Ila paumkuan di kakek. Wala tuslabu anhu. Bentak bernai pailang tak bernai ducolen. Ku yang kui hilai dari orang saya beri ratok hilai. Wal mudannisu li khal'il mawahib. Haryun. Ala. Allah tatruka lahu. Fala tudannis imanaka bitam'ikah. Fil makhlukin. Arya. Tining mudannis orang setor makotor li khal'il mawahib dak ka banyak-banyak kuyang kuy banyak-banyak papareng mun kakil ibri kuyang kuy bi Allah ibri pangkat. Arya ungkuan. Apa ko tu haro? Arya ungkuan apa ko tu tak tinggal kaki dak kuyang kuy senga. Kaki ibri pangkat Allah cek buang fala tudannis. Maka cek tor makotor kaki dak ka iman nak kaki bitom ikalaben rep ngarep kaki. Fil makhlukin lil makhluk kafi. Kake iman bi Allah la ibri pangkat saya ngai sak rosak iman dia. Kalau bentama ke makhluk ke manusia. Wala taj'al i'timadaka illa ala rabbil alamin. Benca atetiaki kake. Dek ka acunapel kake. Angin acunapel dek ka Allah rabbil alamin. Wattabi millata Ibrahim fi rif'atil him'anil khalqih. Benur akake dek kalakon Nabi Ibrahim. Ini dalam ngilang aki saja dari makhluk, tak perlu ke makhluk. Fa innahu yaumun zujja bihi fil manjanik. Ta'ridu lahu Jibril. Karena Nabi Ibrahim nang iwaktona campur kalau Nabi Ibrahim nang manjanik. Manjanik rada ya kena. Arya kaju raja. Pas Nabi Ibrahim sahabat nang manjanik pahai pental. Pental geger ke kaju. Waktu ngaji dia yobar. Maka datang dari Nabi Ibrahim sama malaikat Jibril. Tepat Nabi Ibrahim yobar malaikat Jibril datang.
Wa qala lahu matar malaikat Jibril lahu dak Nabi Ibrahim. Alaka hajatun. Panapa Ibrahim panika ik andi sampian tining hajat. Panapa sampian andi hajat minta tolong ke kula Jibril Ibrahim. Faqalah. Matar Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala. Mun ka sampian kula Jibril tak minta tolong. Sampian makhluk tong kula. Wa amma ilallah fabala. Mun ka Allah inki kula minta tolong. Faqala lahu. Nabi Ibrahim, siapa ki buru malaikat Jibril, mator boleh ke Nabi Ibrahim. Dia mau minta tolong ke Allah, salillah. Minta sampean Ibrahim ke Allah. Dia minta ke Allah Ibrahim. Sampean ke gula tak parlo paran pada makhluk ke. Ke Allah parlo. Dia minta ke Allah. Apa dia Nabi Ibrahim? Faqalah. Maka mator Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Dia remah kula saya minta Jibril. Tining anyu kopin kaula dari pernyuunan kaula ilmuhu panapa ilmunah panika ilmuna Allah bihali kala benteka kaula. Derema Ibrahim Jibril kula saya minta ke Allah minta lepas dari apa. Cereng Allah uning ampun ketengkaden kula. Uning ja kula berapa ni obar mangken. Mak ki minta ke Allah tudus dan kula. Di cak ceking areng setia Nabi Ibrahim kan waktu jadi bi Allah pa makrifat. Orang makrifat todus seminta ke Allah, wala na Allah la uning. Cukup ampun Jibril, tak usah minta gula. Cukup. Uning Allah katengka gula. Cek gula berapa ni? Beraki minta. Kelas tinggi je ya, orang makrifat. Wa kharaja bil arif bakil fuqara. Keluar galaban orang arif sikit puru makrifat siapa sekarang banyak fuqara. Areng kok bi kakeh. Wahum aksamun fuqara ria orang siakar ke Allah beda aksamun salah satu telok bernah telok tu uman minhum mayasbir arya setengah dari telok tining orang sabar orang beda orang sabar faidah taja saalan nas sabar nengenang maka nalikan hajat orang maka minta orang dak ka manusia minta tolong ka orang oleh wa qabila minhum benarema orang dari kapi manusia maka unihi la yara annal mu'tiya fihim illa maulahu. Minta tolong ke orang, minta ke orang. Narema dari orang, asar badana orang gila. Arya ta'ani kataki. Cak sa'ungkuna orang seabri. Ini dalam kapi orang banyak. Arya angin kuste Allah. Minta tolong ke manusia biasa. Keng aba andi keyakinan Allah seabri. Ya jadi kok bi kakek. Wa minhum man la yas'aluh. Bada orang re tak minta je ka orang. Wa idza utiya nalekana ibri qabilah ala lut hilmatkur. Mun bi orang ibri maka narema orang teh jalan jirak saya sebut. Sawaman tak tarlo tak minta ka orang je. Cuma mun ibri bi orang kita remah kubilah. Nurut jalan jiri artena jalan jiri kuah ayakinaki cak seabri jiri hakikat Allah. Ya jadi akan ngingina. Wa minhum man la yas'aluh. Bada orang yang tak minta sekali. Wa idza utiya nalekana ibri la yaqbalu tak nerima. Siapa jadi golongan malaikat tak minta. Nalekana ibri ya tak nerima cak malaikat. Qala ba'duhum wa hadza minar ruhaniyin. Ya jadi golong na malaikat rohani, tak minta tolong ke manusia. Ya nalaikan ibri je tak narehma ke banyak je malaikat. Tak perlu tanya. Idza sa'ala Allah taala atahu wa in aksama bihi aksama alaihi abar qasamahu. Nalekana minta orang jiri ada ke Allah, atahu maka abri Allah dek ke orang dek ke malaikat. Wa in aksama alaihi lamun asompa orang gelak dek ke Allah ajanci abarraki qasamahu maka abakusaki orang dek kesompana orang. Wallahu a'lam. Lakah tina subuh tu jangan macamnya kok lepas lah. Wallahu a'lam.